Guys, ito si Mary Rose. Tuturuan niya kayo magpalobo ng bubble gum. Ayan, ayan. Ayan na, ayan na, ayan na, malapit na. Yan, yan, yan. Mga 2 araw na lang yan. Ayan na, ayan na. Ayan na, unti na lang. Mga 2 days na lang yan, anak. Ayan. Ay, 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 ay. Isa pa. Ulit, ulit, ulit. Take 2, take 2. Joke, joke lang po. Isa pa ulit. Ayan na, ayan na. Tuturuan po kayo ni Mary Rose kung paano magpalobo. Ayan na, ayan na. Oh, oh. Teka, take 3, take 3. Ayan na, ayan na, ayan na. Kina. Ayan na. Malalaglag pa yan. Oh. Galing ako. Ayan na, ayan na, ayan na. Oo, i-blow mo na. Ayan.